Pre, what if ba? O tagaan kag chance nga babalik ang imong pagka-single. Kisa imong minyuan pre. Balikan nimo imong asawa minyo or magminyo kag lain ko. Syempre pre. Lahi. Ang akong asawa ra gyapon akong pilion pre oy. Ngano mangita pa man kog lain nga. Mao na man gyud na ako ang pinakalab ng akong asawa karon. O ngano sakto gyud na imong giingon pre. Balag magkinaunsa ang atong asawa gyapon atong minyuan balik. Yun.